Adofonum Mamado Enumre Help the Needy Royal Foundation for Yesi Yamamo and Adopa Yamamo Adjo. Kasa said the debia yakan yesi Yankopo Inshramu debia say Nyami Shra and then Adam and in the humobra and Kaminum you odo and Kayentisi and Kaminum you anka eniema atoto ye no anka ebia anka nyie ni eno obi dai wan sori ye de ketrema da bodwiem ye say enyakopon adom ni ne humobro eni ne nhira aye kese eno nti ena dofo me no mie no yete ase nyakopon won nhira mo pa Help the Needy Royal Foundation for Enumre Yasaba Biom Mami Mary Yasaba Yenimu baby di enkomo kama Yenimu baby to adwen na kwan ye befa so a eniema nyina bekọ yie ama me no mienu na me nhira wo pa na nakwisi. God bless you so much. Enra ye kasa bebre ye guso ye kasa ye say ye de ye tutu kwan ye ni enyanka kunafo edi ehia bebre. Mr. Richard, God bless you so much. God bless you. God bless you. Niema ye ko huhu no eni de ye kotie no eno ye ba ni abetena se ni nyina ya beto ato adwen kama na bibia aye kama enti ne ya betena edwam eno aye kansem bebre efa kwan wiase ana ebem obi kasam ye kunani eni ebusa asenke nya senke yetimi si ano kwan a anka beye ya na ye betimi aboa owo de ye nyame hyehyeye ye mu owo bi wo honom a na menu mienu na ye yenya ne nyankopon mama ye mre tenten a o senke yetena se but enam se menu mienu ya hwe ye ho so ye ye di eboshe bi so no enu nti na ede haw bi akwakoba na mpre bebre no sa ewuo no so efa free awariem ye ya warefo no bo ho bi nware ye no wote ho obi nso ko ware a echina bi no obeti ye say okọ nti eno ne ma ye say ye betena se Help the Needy Royal Foundation for ye nya adwene se ye fese ye tena se na ye dwendwene ho ye toato adwene ye hwe kwan a ye befa so a saa ne ma ni nyina no ebesisi ano kwan because ko baabi me se du baabi a momra ye tu kwan a muni echi na mo ne ye nkom nkogya ye na wudu baabi na wo frese o peso obeboa bibi kakra ewo kronim na wo to nkrofo frefre mu enwuma ohina wo beka cho se me de makunafo ni menyanka na eha me nye se bi wo kronim nti be se bebie no a wo bekọ a wunya bi na emo nso nya baako ana mienu de areho no enye baako ana mienu eye nipa bebre na be sori aka cho se me ye kunani nti no na ye adwendwen ho ye to ye busabusa ye ho se ade na omo a enware ye bebre wo ho but bebre nsori meka se asemesi de onware enso onye kunani but yenya ya ware fan bebre no ye na ye kununum ana ye renom ewuja ye nti ye se how bi wo ho no ma ye ana ne bi wo a ye guso a ye de sa ne ma how we nyina ebetoto ye nti ye se ye kwan best na ye befa so ye besi ano kwan odofo nti na Help the Needy Royal Foundation for nam se ye ne ye ko ni ye ko hunu nti ye se ye mfa nhye ye ho ye beba ne enu mienu aba beto ato adwen na bibia aye kama enra ye kasai se ekwan best na ye befa so a ye besi saa ne ma ni bi kwan ye se ye beboa ni ye si ekwan saa kwan no because nyakopon ye bebre oboa yen o se aware mu nhira bebre wo ho but enne no yama aware abedane nome yama aware abedane nsempi elunti ene ye se nyakopon de odi nhira amaye odi adom na maye odi nhobro na maye enam se yentie yendi boshe no so enti na eba na boshe no ye se bi ni sen eno ye hu se odo o ware a wo hia odo
wo ware a wo hia abotare wo ware a wo hia abotare ne humbleness wo ware a wo hia humbleness wo hia adwenkyerɛ so wo ne wo Bishop, God bless you so much. Bishop Hart, God bless you so much. God bless you. Uhia odo ekroye so woni ura ebetoa adwen ato adwen kama na entiase ebeye adwuma ewo fie ni nyina eboa ema efie putuwuo ewu a esi a yenhu ho hwe wa awarem hawuo no eboa ema no esi ekwan kakra nti ene enra yesua niema bebre nti yehu minim se yenya ye betie ye no cause enra nipa a etie ye ne yewie ne ebro nipa 1000 nti sa nipa 1000 ni se still ye gusu hye kofo bebre betie ye behu hawo no a ye betena se a ye bedwe ho se china bi no ye masa niema no emabiem cause ye do ye yurenum ana ye do ye kununum mo a na ye ti na se ye kasa kokuom asem na ye gitum ye nyina ye adwen baako na ye gitum na emma se baako nko no nko sesa no na emma se de bia ono ye do beka no nko na ye adwan na baako nwinwi ye se nwinwi endurance no ye ka ho asem so obi be enjoy bibi ewo ni mu na hye ni mu ni wontimi nka enye nti se basa mu nyina motena se na motoato adwen a munye ni saa pepepe ensori nko ne nko ye bibi fufuro enra ye saa kyerɛkyerɛ se especially man no oni ni kunu di nkomo wi owie ya na okoni fie na odi asam na kwa akotena ni fie na oboso na odi akotena na mfuo mu na wo kyerɛ adwen a oni ni kunu tena mfa so a mo kan ye no na wasadi asam na kwa akotena enye denya nipa de yesi ewiase eye round ubehu ana wurura na wakwa akote na eno so edi hawo bebre na adi abefie obo nso obi kan ye huhum ansam na eno so di hawo bebre aba obu efutu bone na eno so di hawo bebre aba nti yesese ye di nkomo ne ye ne yewura no mudi nkomo wo fie a ye ma ne nka ye ya yetu na ye ema odo sonko emra fie ye wie ye ne beka enemu asem eno so di atete ye befie enemu asem ye atete ye befie pa ye ka ho asem ekwan ya ma no titu ye ba ye se ya bre ni nyina no ye ka ho asem na ye wi asem ni nyina no ye kan se aden na mema no na wu mo mema no wu mo na impre bebre ni ana ma ne ka so bema ne ye me bone bema ne bone a wodi enti na wawuo no bema ne hawa oha mi enti na wa yesa no but ye hu ni se enti saa enye saa enti ena ema ne basa na emom no bia ye ma no so ye hwe ye chi ye hwe ye mistakes bia ye etete wo mo a omuntimi enkasa because medical ya kai mi programs ni bebre say emema ne ye obi a omuntan ka omasem ye ma ne ye nam se ye tai kan ya nsem ni ntino enkofo hu ye hawo ba mema ne bebre ho no ma omunso di nsem hye wo mumu adofo mema ye sra mo ne ye hu se na ye hu se ensem a ye di hye ye mu no ha ye ensem a ye di hye ye mu ne ha wo ya warem. God bless you Mr. Mensa. And some I dish ye muno, a yana at 80 ye, ewo aware mu bebre. Ma yan fan some ni she ye mu yen yimpie wo doso. Ye can, me say odoso, and yes a ye pia, ye pie we bufuo so. Na de wope bia no waka because and some wo mu to so kan de wope bia there bi. Yes a kan wo odom. Kan wo odom no wo raba ana wo kunu. Muntinas na mun kan boko mun kan wo odom. Mr. Wilson, God bless you so much. God bless you. Muntinas na mun kasa wo odom. Na bibia enye kama. Iti ye emaye behu se empre bebre no mema no na ekoja ye ma no. Mema no ekoja ye ma. Nti ye ma no ye hwe yie because che se ma ne mema no ebo ye ma no ye ho ban. Nti ye nso ye ma no ye nwere ye ho no ye mo ye mema no ho ban. Mr. Mino, God bless you so much. Ye nso so ye nwere ye ho na ye mo ye mema no ho ban. Ye nwere ye ho bebre ni ye mo ye mema no ho ban because ehu hia pa ehu hia si ye bebo ye mema ne ho ban na omo so betena se na ye fe ye bedu baabi no ye be frɛ kunafo no na oba ba akopɛ bema ba akopɛ na enkoso saa pepepe emaye ne ye guso
yes ye bebusa say e de nti na mama no enso e ba say ye tete mema no na saa owuo sam ne house sam no eba de nti e na ye ma no e ba se saa ye didi nkomo ye kwa ye di nkomo ye hye de busa say e how be na wukunu ti ase na ne no wo oba bi wo no oba be kan kire wo say be ma ne to no kra kon ma kra no wo mo mi bi o mi ankasa na mekoba obakra wo mfa me ho wo mfa mmofra no me pacho mema muntie ne ye o se menene te no obafie kra wo mfa mmofra no ho eno ani se oba ya no akwakohye ne dem na o ye de obeye ohia wa na ukọha eno an Mr. Wise, God bless you so much, God bless you. Yes ramo mema no samu pia bonten na mu befie na wo no dofo wo ho a se de ye kase ma ne mra ye ho asema mo no sans na Bible so akase be ma do yire ma odo ni mrem so de opia bonten na asa no pa no opia ma odo hyase yi odo ne di epie because ye say mema no ye kwa bonten na ye ko ye kunafo ho adwuma no ye say ma ne do so dodo mema ne ye ketua bi na ye say mema no mu wu dodo ye be say ye boa ne ye si ano kwan e ma no de ye boni ana say de ye ya e tete mu aniti masa de ne eba no ye be say ye si ano kwan ye be say ye boa ne ye si ano kwan because kunafo nkra na ebre we nyina na kansama meka nyina be si nkra no so samukoja ye mana ya na nkra ne bre ma no ye ntimi nhwe nkra no se de nka mote ase ye ntimi ntu wo mofo se de mote ase ehu bi ani fie e wo nkra ne mu enti ye fese nne no motena se enne muso motena se na munwu na ye ne mu nyina ye betena se mretintin se de ukoba bi ne ye kofre kura fomra ye bedu on ye nkofa kura se be ma ba akwa na oba ba akope cause owo de eda ho ma ye nyina na aware mu wuo no esusu cause aware mu wuo no edoso na aware mu wuo no so ekoma mema no nti enne ye adwendwen ho na ye ma no niema bi atete ye nti ma ye betete mu a mu wuo no ye pamocho ye ka ho asam ne ni apamocho. God bless you Nicholas, God bless you. Ni apamocho na musu wa yesu tie ye se de be ya odo ni asomdue nem ebeba ebia wo meeting bi kwa abonten me do for time a wo so wo ba ni news wo fon adwuma ne bra na wo ba wasere kwan na wakọ cause oba de wo nu aduane ma na ma ni nyina ma na kan o se wo nu aduane esi wukunu ho na wo twen se wukunu ba be didi o mada nti oba ya wo ni hu ye wahi oh iti how bia wo de wo abonten anka wo ni ba be share no also odo hia no ba ni di mu na hia wo nti na asam na hye wo mu mo na e hye mu no eno na di wo ba mo na e hye mu no ene di how ba bo say the pressure na ba mo so Mr. Kubi, God bless you so much na e di how na beto mo so yesi ano kwan mema pressure no edoso dodo edoso pressure na wo mo so no okwa ware 50 mu a ubenya meme wo pressure be 30 ubenya meme wo pressure be 30 na ma no ye free so ho mo ankasa no mo ye adwumaden den eti na nanu ye ne ma ne kasa se so mo ne yete a yempe bibi nye me bishop abehwe me ne wife okwa obekire ekwanya ofa so ba o bibi kakra also uso mu me wa say me nsua ne pa because my bishop is my mentor nti ne wife me ndi ne ho ago ne niam a wo kire nyina yakọ programs a wo kire nyina no na wo mitin say mi so mi nsua nti ade bia mehu bia no nsua nia mehu bia mesua yese ma no yempa adwuma ne yemoa mo na ya ka ho nsem bebre because yenya adwuma ne yeboa ma pressure ne da mema no so no mu gugya ye no eso beti oho side no eso beti oho side no se me boa me kunu wo efie mu a time obi also oba no sa akọ business bi won nche ne hwanhwan na ebia sa business no o de benya time e de ama emofra no nti eho no ye hu ne se eso betiti yakasa bebre afa ema ne yenwuma nsem mo the reason ebu a ye be yakuna kra ye mpa adwuma ye na ye ma je se ye to ye boas na obi be ma ye ansa ne ye didi yaka ni nyina na ne de ye gusu ye kan waruye ni mu nsem yese ma no de na tete mu ema ne se mema ye srɛ mo omo be fi anopa no mo be kɔ no ma odo no nhyase wo kɔ no no yiri ni nkomo kama mani ye nhyase wo fie ansa na wo pie abonten me dofo me kwa bo odo na de aduane na eni ebedie ebia
oban be ka de obi a oveso wo ye ah na de me kon no awo me ka se de obenu obia de obenu obia de bi me dofo me man mo kwa mun siesie fie kama mun wese mo ko ne anigye wo fie na wo ba wo hu se anigye na wo ba be hia na wo kwa oniema bi a wo be ye bia no mesro mane nye ne kwan so mane anye ne fa wo time no eye ne ka Mr. Afia, God bless you so much ya wo time no kama se de be ya oba ne num so wo pon no numa wo de brefie ansa na wakra na ko iti wo so wo ko no ebufo bi enim entokwa bi enim na onu so wo pon no mienu na wo ba 10 o'clock a wo ba ne bu bemfu ni bufu a na onu so atete o yesi atete na di pressure ba mo so na mo wuja ye no yesi yesire mo ye pese ma na ye jai na ye du ba bi a bibia ye kama Mr. Kwenu, God bless you so much na odo no brefie odo mrefie kama na pressure na da mo mema no so na emra form kakra because saa petu wo no saa de Nyankopon hihye ma mo no amokoja mofra no emofra na bre aware mu no moko wia mofra ne bre papa ye mpese mu be kobiem ye pese emre dodo no mfie dodo na Nyankopon de ma wo no ye pese wo tena se kama na wo boa yen ne wo nyina tete mofra no kama enti ye se wo kwa wo fri adwuma mu no edo na anu a ye ka ho asem no na ye kirekire mu no wo fri fie a show odo no ansa na wakọ ma hu se efie ya asomdue hu se wo ma na ekono daddy me kwa bante me ba no your homework okay wo so wa ye say me ba no ye say mame me bia okwa ene wo ba brante mo ne me ba be di fufu di ya brante e bi kwa na ene kwa no wodi but se de wo sika no obe ne obi bia ntenten wodua na obe ne ntenten because eno ye kasa kire ma ne say omodua ne noam no omonhwe ni yie omonhwe omukrumu nua ni yie ade a be ma ni kru no long life aduane a ema ni kru ni nyare ondie nkofa yare bia mre no ono a onhwe ni yie enye de bia no afa se ne ntwinam ade bia ne ntwinam saade de bi onsesa me maame pastor lady pastor Hajj o say bosom ya na bosom mie no no ko ni fi obetimi asesen duane de bia yen system yen pe nyema ye hygienic emma nyema ye emma ye kunu no se de be ya omo benya long life ye kasa kire omo bio because asomdwe ni be fi a wo oba no nya kwantenten o ka kire be ma na be ma na tie ye ma no so sometimes ye ma no yentie because ebufo ni ba ye mo ye bufo ni ye che me ma no mo bufo no enche ba na mo eba dia na anu ayeden encheriba ye say encheriba na eba na anu ayeden nti yes o free fie no oma asomdwe mra fie me dofo ba se bibi kra ne siye ena obema no ekọ no odi asomdwe eba ye no okọ adwuma kama gya no kwan kakra o se o ka wagya ne do o ka ho wa man peg kakra na okọ no hu se efie asomdwe wo ho me kwa ba sisi ya se oni ka so a wagya ne kwan edru ne kwan no se okra be kwa adwuma na so no bedi kan gyawa me hrew gya ne kwan so ni mbienu nyina na be free fie amokọ nyina mo sresre kama moja mo makwan akọ school kama bonse edi asomdwe mokọ na asomdwe wo fie nti mba be miti asomdwe samu mienu na mokọ adwuma no ye kasa kire ma na se memfa wo adwuma no enyi mo wo ho asafo ban memfa wo adwuma no enye excuses me call ye na mabre me call ye nti me need ye wo se me ye me ka kire oboa nia eye wasede se o so wo ye ne ye se brantem na ebra be ye ema odofo kama so wo house help so na oboa wa wo ba kususom serve ukunu wa serve ukunu because all kono wa show love kama e di ama kono nchen serve na momon komotena nchen odidi no na mo bon komo mienu na mbehia ya mudidi nyina na mo kasa na mo ka yi mutsori wi amaka adwo mu nsem kama mahwe mo mofra no school hu ne ma mofra no mamunya wo mokwa munhwe so mu school hu ne ma no mu hu se mommy and daddy care about them no ena ye pese yehu nti yasa edi asiesie odomu asiesie no eba
enhyira eba ngofra no so nkra no nyini ye from medofo esi owuo bebre anokwan owuo a eye aware matete ye no esi anokwan bebre yesi emani haw no yesremo Mr. Foster, God bless you so much. Yesi emani haw no mumma moni nkoho emani ka wo mo haw bi ne ye ba ne abeti ho kakra kire eno am yi ba ko epie oba bi se odu ogode ne kru kompema ontimi owo photo no ye kire no ye kire no se kasa kire ma no se photo ho a memfa nhye wo mu odofo no oni ne ho eye long life eye for better for worse it wouldn't atena se na wo ho no kan wo dom ade a wo mpen memfa nhye wo ho kan wo dom efa kire no mema no so se boni bi wo ma no ho a mo ba eye odo asem mo mie no mo wo ho se mo ye odo muni wo kra muni wo kwa se mo te obi ti ni bia bi na ape na wakohia wo tanfo eye wo dofo no nti nia ewo haw bi a wo pese wo ka no me dofo to wo ase ne ka ne kama na asomdue emra fie eno na ye pese eba waba me dofo ba o so ba wabre oba na wo bre na hu de anya it sometimes irritate you kakra but ma wakoma mra form udi owu ye na chia no kama na ekotena because wabre operation na nkasa kosoro kakra enti se wodi abufuo eba na behu ebi oba ye ni fie ni ebi ani ebi oba akra aduane kra nkoso yesremo yesi ewo na mema ni wu bebrebe na mugya ye ho na yaye ma kunafo bebrebe ni yesi ano kwan no odu fie na chia kama medofo uhu de anye no kra mani kiss medofo afie ti se mboko wajo back we use our quota we yama no we do chika makama or the what na say wa pensu ama wanom tina say me attack wo man o ba fie na no sha say attack wo man esa de bia wo ba fie na nkura na aduane nkura na ebe sere ebe hia ama pressure na wo de ba fie ne so ate no rather no it will rise because oba ye na wankasa na pressure abadada wanante oba ye asa de ebufo na abewura fie. God bless you, Mr. Mohammed. Oba na wudi ebufo na asa abefie enti ebe kosoro nti kire bi no be ko hospital no na wo ayi obipi wo high yes say money settle udu fie de obehu a airtime aye bibia ya abofu ni bia no just keep quiet kotena say etire no wo no dofo awura dem no wato wo ase me dofo eno ade me betu wo fie no na enye kra mesro oba no so na ma brana den ye de ye pekasa te bia ye wo kwan ya be fa so ya ye be ma excuse but wo de utie oba ni wi a wa kire ne say oh no wa bread ye me fa so hwe ni wo so no wa bread ye nye mom no aye ma me because ma bread na me ba betu fie tantantan ma bread me ba betu se me bia ni nye ready ma bread na me ba na me mai e bia omo na omo da so TV ho ana se wanti mi anhwe wo mo no e de niam bebre e de how eba nti oto obo ase no oba ne kasa afi de obehu no na oba next time bi ehu abem ebu abem eno ye say on humble ne homa humble no respect wo me try say enye say o humble do pe bia no aka because humble ne say wasiesie ho humble so akoda ho na ne na da bi ni nyina wo mo say bu obem no no so afi oba daddy beba sisi omunye ni ya o hu sa wo time and pass ye 5 o'clock na wo pon adwuma by 5:35 quarter to 6 there what be refie it omunu say that time no nko de daddy is coming it ombeye bibia settle bibia kama woduan ye be bibia kama it uba hu say ubedru ampa wo ye daddy you will see yourself as daddy you won't see yourself say obi akwa cause ya na ya say wa wo ma na wo boka na wo muti na wo bre na at the end of the day no unhu no so ya ne hadwe ya na ya o se muhu no so na munya kwatenten yesi ye pe kwatenten amamo yesi ye pe kwatenten because ye de maka se me kan nyina me kan bebrom se ye kohwe kunafo nti ye duru ho na wa fre kunafo 200 no ubenya mema mienu ana ba akope ema nko a tese mema no wudodo enne yesi ma mema no yesi ano kote na menka ma anasam no ema no mo ka omo hande ne mo hawo no eni ye pe kwan a omo ka omo hawo na nti mo omo tete mo no sa hawo no omo ye ne ye pe ano se ema no ebesi kwan na mema no dia krokro na sa hawo na ema no de ha mo no
omo bejai te ma ne card kra ha wo mo ni te ma ne react sa ne akasa akire no ni aba mo ho ni aba kotomo ni akasa akire mo nsoso se de be ya asundue ebebe fie nti yesrɛ mo wa ba fie na bibia ye bɔkɔ no wawie no wa betena se oba na serve o kama wodidi kama wodidi nyina bi a woto nche no wo bɔ nkɔma ana wo ye bibi kra mo se ma ye nyina ne dɔfo abantu no wo kasa ho ɔhɔ no wodidi die so ɔhɔ once bi no wo yina no wawie no na mo nyina makɔtena se TV ho God bless you Mr. Samuel TV ho a wa wo ne na se TV na mo se dem na mo te a wo ne nyina wo ho mo bɔ mo nkɔmɔ communication is very good. Communication is very good. Because obi wo hono ma obi kura ba behwe ni kunu ba behwe no but enam say be ma yi ba afia wo mu ne ntikwa wo ntimi nka nkire no so wo ti communication me ma yesram e ma no pepa e ma ye pekasa so wo yo yire sa danfo mfa danfo na danfo ano obefa danfo unless say o wa sorry dey unless say ya sorry ba enti say obefie na so we oni obekwa out kra na man time oni ni nkomo whatever happen with you no tie na tie wo makakra asa na wa besre no medofo be 7 o'clock ana no pa no kra wo be kono man nye aware say obefie a obebefie abedidi no wa behwe wo ma na mo 7 o'clock no wo meeting bi wa abonten okodin pai bo beta wachi no wakoye o meeting na ba because eno na di wudi hwefi oh say the city but e ba se ukọ ye na akọtena abonte na aba 10 o'clock eduane wonu an ko ba ye wani emma no ye bubefu unya ye yesa yensu ye di behia ye di hia wa na pressure wa ba wo so be settle pressure o ayi na kwa na ekosoro ekire bi no ye se di kunu da ya wa sorry ti all the time na mema no all the time na mema no ye de bia mema no de bia mema no ye se ne ye sramo ye mema ye pese motena se madofo no mi kunu no mi nua mema no me manom yesi nne ye pese motena se nananom asofo no ye ne yesramo yesi mo enne ye pese motena se munya time ma yen owo wodwuma no kra no ebia ne befie titru ya sofu mo wodwuma no ebu ha eye mo no wa abontin but communication is very good fra wo yire all the time when ne nkasa friend the little time that you have no ma oba no hu se mi kunu de ne 1 hour kra no eye for onya dia eye media so ho onya hu sa dia atete no ebe susu wodwuma no kra ye pressure adwuma wodwuma no kra ye ade take time kese kra na obenya wo ho time Mr. Muhammad, God bless you so much obenya wo ho time no watena se no watie so enti ma o time no matter how the time is at least you're in such a way say ubenya time ama wo fie ama wo yere ama wo ma ayesa ebeboa wa o long life ni ye pema mu no nyankopon de wa hyehye dada odi ato wo dada nyame ni mu mfie o so wanwu wu mpo no na wonim mu utrinwi egusu bebrebe no onim ni nyina dodo edidie na chesi nyame ni nadodo a wobedi nyame nim wa hira yai odi mo namba amaye Mr. Ma, God bless you so much but ye na ye pray and ye contem sa pray na ye pray contem ye si ye mwan ye nsia no kwan because ye say ekunafo no kwa a emema no dɔɔso nti mema ye pesa adɔfo nom ye si ano kwan na ye kodu ha ye frɛ ekunafo a enye se bema ba akopɔ ba akopɛ emma se ma 200 bema ba akopɛ ne se mema no de you are able to save your wives. Why is it that the women we can't save our husbands? Why? Mr. Robert, God bless you so much. This is the reason why Help the Needy Royal Foundation for your person. Yeah, share your man, suffer mudding. Na, yet me, a jina yesu ye kunonom. A woman obani ye continue. Once in a while, no oba. So obano will be dry. Have the time. Oh, you busy. Schedule time in such a way, say. Ubenya bia mano a neni beje iti metente na bi okodi baby ni sa short time no a ubenya mano no ebetimi a contain no be say 5 years oma ye kra na neni je okaya na neni age medofo yesi man de hia ye kakra bi o de hia ye akrokro communication
time eno ye kan de ma ne nyamo ye kan ne ma bebre ma ne nyamo ene yeso ye kan de emema no munye ma na ema no ebunfu mo ema ne ntete mo ema no mamu ntem because eno me kasi su pense ma ye kunu no mu wuja ye nya ye kunu no mu wuja ye ye nyai iti ma ne bebre mi wie ye bi frɛ me o se mi kunu ye mi sei no pesa me sere ya na me se ane nya time ma no nya time nya botre efa ma no nya ne ho abotre na so wunya ne ho abotre a wo wie nkunimdie ye nya time ma ya dofo no ye nya time e ma ya dofo no bebre na so ye nya time ma wo mo a edia ene ye omo so se e ma ne se omo no de omo hwehwa no no wo ba asre ebufo wo mu kra asre na ne nhye etu wakwa abonten na wofu sa asam na kopie wa abonten no tunufo a obetie e ma ye de anya akrokro he ye kikikiki nyina ye hia krokro oba bia obehia ne bia oni ni kru wo trouble bia no se mi kru ni me hotai oba bia oni ni behia bia obeka na asam no de tie obeka kasa kwa at the end of the day se mi kru ni me hotai. God bless you so much. God bless you. Oh, obeka bia o kan there was me kru ni me hotan obe bia ne simple as some obeka so me kru ni eni me hotan me kru ni mi ni nkomo eno pe yesi yesramo eniti ne ye so ye ba mo na ase no eno ye kan wo de bebre ye tia ma ne bebre ye tuwo mfo bebre enne ma no so kan wo mo ha omo se munya wo mo hotan omo time asofo no munya mo ire no mo time nananom munya mo ire mo time omo mo ye adwuma mo time no ewa no munya mo time munu omo ni nkomo mo ma communication na wo fie no emen munu omo nsusu asem ho asem ba onkwan kwotena ho na kire bi wo hu se wa yesi ya na ne bu ofu munya time ema mo ire no na bibia enye boko oba ne nsre wo kọ no me se wo free fie no wo se asumdwe wo fie be ma me hro me free fie a abrasumdwe ni fie wo be kon settle bibia wo kọ me dofo ene me ma bubu mfo ate eno dem me very sorry e ba ye me se ye fa krokro wo do ye den just krokro ye the krokro lies just do it, everything will be okay. It will be fie no wo kọ no just say your 1 or 2 na we hear no kra no wa ma na ye aware. It's over by the crown who prepare after aduane, then that food is also there for you. So it is and then won't talk any ho. If you must any ho. But a basse, obey ye train it off for 1 word ya near ye. No 9, Nicholas no 9, or Zini Creduma or 9 over no number, no siabo, 7 abo, 8 abo, 10 abo, 11 abo. And now so news a 1 man tempting. All banana are raising the shoulders because one raising and you live in the becon. Also, watch the bus on Sukra Kunkum face into a zoo muna, no debate meeting a year. Now, all just say, Obani to me in Casa because also o muna no deba. Me do for my sister, oh yes, I will fear as some ma. So, oh yes, sir, Obano so better. A man yet me containing ye may be o. My mamma no moon to me containing. It's yana pressure no dorsal, and there will be brenny ye pressure, ye high blood pressure. Yes, Ramo, you see a sea no crying. A come no. Medofo, a come money be brave. And upon no so more quiet, from ya won't pay account to me, Monu. Ye point about no. Send it ye be no. O kwa wo time ni tie bia na ye ntem kra na apeti kakra na nom ansa na wafrifie na osa e de niema bibre bremema me kai se me call Dr. Mary Ho Stadium na sometime ago me say osa e disturb me na nsama wo kan ye no chese mema de momo de osa no e disturb me sen ye ma no ye se na niema bibre ho a ye si ano kwan e wo mo dwuma na e de a o kwa de aduane heavy food ne call baby. Because a man now walk no, a between when Yama be brave through home. Never show didi, and son of Bema whoopie. To was say, and talk with your crana, Mr. Didi. Mount off when you be the mount. Now, when you're doing us, when you're in answer, Mosha, what I shall kitchen,
mo odomu mo ye nyina na mo kisi na mo ye ne kama mo nye ne kama na edidi ansa na wapi wate me dofo ma yiri fata wo ngo ma ne en feedi wankasa anadwo feedi no anofa nso de anidi ansa na wakọ adwuma wate didi ansa na wakọ wokọ adwuma na se bia oba bi ko ta ye wakọ na wokọ no anadwo de ni ye anofa no wokọ no ma ba ko ansa na wabedi o breakfast o table so di bed breakfast nesa bedi table so breakfast na wo ye sa na ma we nyina you realize say obeduru adwuma no obi ahụ nye wakọ no time no so bebe fie enti de oba be fra say me enko lunch no ni nyina ano ebesi bedofo misro misi didi wate didi ansana wafra fie pe bibi di ansana wafra fie pe bibi me nkokwa abrawo ni di ye obi nso so tete wo adwuma ma ota dane ho a hwi anika na ota hye no anata ade na wo hye na ma wo kondo no anadwo no be free fie a wo sori ntem no wa ma wife adware wa pesa atade ni bia ma no na wa hye o hye ya no wa se awro na wa gisa breakfast no ansa na wa beta table so agi breakfast nti okoye no o wife ho adwen ewo utiri more than the akotete wo no because the okotete no or the problem ni bi na eba no or the pressure ni bi na eba no because sika na enso na o yire complaining na o se onu pe bi ama ne mba o pe bi esiesie fie o pe de fie niema be koyie no o sa akochem na atete no na asaba me se nne de ye ni abre ye kasa kire mo pa ene help the Needy Royal Foundation for efiti nra no ye ni abre enu say you me ni bre man so pa ene yesre ye kununom ye nuanom ye ma ye say yesre mo ema moni nko ye ho yensu yade hiade na ye di tu monim no me say oba pe krokro oba ne time open komodie say ne dua ne die nso so ubedi eduane a wa prepare ma wo no se wudi a oba no owa asomdie na emu opepre eduane ma wo na wugya kokko na se wo ani a na se wo tete no na wo mfa asomdie emma nti eduane bia obeba fie na ye dia ma wo no di anopanzo wo free fie a be ma me se me nkokwa abra woni di ye pe bibi di ansana wo free fie se de be ya okwa wo ahoden a wo de be se wadwuma no so eben a fu se lunch wetia be fie a obetimi aba na maka ba kono so de otete wo adwuma mu ho no me se ne ntade na wo hye na ya na wo kondo no wo be kwa wo ba no pe bi ma wo yire ma ne hye sa atade na nsa na wakọ na wo hye na wo kondo na wo kondo no na wa ye wo ye wi a wa be di breakfast account wo kono sa na ma mienu nyina wadi dada nti de ono be ye wo adwuma mu bia no no me dofo me shremo yama yeni nkoma no ho si eni kọ wo mo ho a atete no eniema edi owuo ba no eniema edi hawo ba no ebe kofom kakra yenye nyankopon ti yesi de nyankopon aye no nyame de wadom ye wo hu ye mobo wama ye nkwa onum dra ma edewuo na ye no ye de niema bebre esi ano kwan e ma ni feel say boni na ya na ebia wa ambefie ntem wo tete no edinti na wawuo no ninti na wo yare sa na ya na ma ni bebre kan na o tete mie oye ye ninti na nyame ma memetena se enti sa fa bebre no enti sa medofo wa wo pressure na wo ma pressure bi ebeto wo so wo fie wa manti ase anya adwuma wo fie na wo beba ni mu na wo fie enkomo a wo se wo die wo release wo tension no wo release elunti ene ma ne basa woni boni bia ye nyina ye yadboyefo because Bible say ye yadboyefo nti na Kristo wu ma ye no nti chese ye yadboyefo ba na ye yadboyeni be ma no so yadboyeni enya wo boni bia wudi ya wo na unya akasi nti na wu ye de bi da me de me ni sa de no enye ba koda me ni no enye ba koda de bia me say aware matiti wuo no aware matete ye no e de how bibreba e de how because oba no
o sha ase na hu so ba na edwendwene a enti ma no bebre so bodam yi hu e wa aware hu e ma no bi nso hu aware hu ba se wo hyehye ne yie na wo de anigye ba oba no aware mu wuo no oba no besusu na be ma no so but be ma na so mutimi di hye mo ho na bufo no hye mo ho nti e ma no etimi tena nya mo me ma no yen ntimi ye be kasa because ye nam say ye etimi kan ya asem ti ye be kasa na ye kan so ye be kan sama because who kuna ye wade ye wo ya so you try all your possible best to say something that will hurt him ube ye kan ye ma ebe obe hu say ahye ukunu mo me ma no so say ye kan sam na sam kakra betimi ya mo ya pa etimi kama koma enu nti na de sa ha wo no eba no me dofo ma no me nkasa ntia mo me nkasa nka mo nko amode me ka na me ma nehu na o ma hwe yi se de be ya yesu be nya dofo edo ama wo mo na o mo so atena se because ya na o mo kwa mi kidi se ye ya ukona mani bi ka o ma se mo kunu wu ya tete o ma fem a wu se ka ukunu da so tewa o ho no ti ase no wu hu no na emu okwa na wo be hu me ntwen e ma ne nkwansa nia ye betimi aye be ma ye wura no atena se ahwe ye no me dofo yenye yenkosoa ni yenye na ye kunu no entena se na omo hwe ye me do me light ne nye papa ade enso asan wa ha nti metwa so na nyakopon ya adom a achini kosie ya sat at waso chenya me ya adom dia mami Mary metena sentem 4:30 front make a date with me baby I make say adwuma no nyame nko na me ye nyame nko mo adofo no bebre be kakram the list ni nyina ba begu ho ama obi ahwe Mr. Richard J Mama Christy London me wadofo no bebre wo ye program so a omo eso ye mu ye nua baba akọ nso yesu adom o US o ba be kan ye ho friend and sister Matilda can come Mrs. Matilda can come na no obaye wa ohuku ayina osmedwen ni wa sendi wa my donation I think 300 and something Ghana cedis or the adom ye Mr. can come David can come also bring $100 Mr. Isaac Reverend Isaac also wa Accra also so I promise you phone ye won kofo we bi o ma promise ya ye twen dofo me fa cho so be so wo bre ye bibia sesi a ye mfa number bia metu dwa no me fa cho come messenger test me o test me a ka kire me self so wo help the needy royal foundation for me dofo me fa cho ye bebia no be kasa kama na de wo bia no wo de adom ye ja wo be so ododum ye bia no wo de adom ye o ma ye ntade ye beje o ma ye mpabo ye beje ye de say help the needy royal foundation for ye kwani ye gine ma na ye pede ye neat because ye ko ye dwuma ye dwuma hote o ma ye scam woni ni usika na chi ma woni ni usika na chi hwe say usika na ye ba ye betena ase na ya bo sika ni din dwumadi a ye be kan kire o sa time na nti hu ye na o ka so be ba be boa ye no hwe say dwumadi ne ya ye se o dwumadi num a ye de abetu monim a ye nya ye ye wo ejire so ko ye wo tetire mu ko ye wo ohwim ko ye wo oba ba ko onso ne ma ye wo mo ho adwuma ye ena obi wa Accra ne de ye nko ho but ye nya wo mo video na eda ho eno so ye wo ho adwuma ye tie wo ne menum a enumanim ye be keka aboma ye ye so dum ye bibia hwe se ye ade na wo de ama ye ne die kire hwe se dwumadie no ya ba ba ye de abetu wanim ntita hwe ye na hwe so usika wo de be ma ye ne ye de aye adwuma ne pepepe menye ye se de ada NGO so no o ma NGO bibia odofo ma wani ni ekire de bia me kasa asem we udo o hia ne kwankyen kra na busa so wa NGO na wo he ansa na we yiskana ma no because si ye nyina kasa ye adwuma ne kama adofo no eniema bebre be kofom Ghana ye hu ni se de ahokire no wo ho bebre but ye beje mo boa ye ka mo boa ye but ntiti mo so mo hwe se ya ye adwuma no mamom nyimani mo hwe se ya ye ne pepepe so you have the needy royal foundation ye ko ye adwuma na ye nti musika no so nya musika no bi na o se ye die se de wo penshira sa na ye so ye penshira
nti hwese sika ne ye use sika ne nyina e de aye adwuma de beba be ye bi e ba be ye account de ama because adwuma ne no mo na eye nyankopon nhyira mo bebre nyame nhyira mo Jennifer nyame nhyira mo te won kan che me fro ono so okan ye ho ono na di nani ekohwiehwiansam no na ode abrɛ ye nyankopon nhyira mo bebre ye dɔɔso sister Matilda me hu o request na maye ma confirm me nyankopon nhyira o US obedwen ni wa pese obedwen ni ye me sro come messenger send me a message me no obekasa kama na wo so abedwen ni aye dwumadie no me say 2nd October is my birthday ye be ye program odofo bra be ka me ho na ye nyina ye nye program fefefe ewo ye nyankopon di mu nyankopon won hyira mu nyina. God bless you all. Amen. Nyame nhyira mo pa se mo ahwe me. Nyame nhyira mo. Kire nyame ya adoma 4:30. Kira de me ma time ntwam nyankopon ya adoma 4:30 prompt na matena se. Mo be hu me live. Na che se awie atimi ato me so yie. Na me ne mo akasa kama. Dofo nyankopon won hyira mo pa. Madiso ade bia da makoma so a mo hwehwe wa awurade ho de oni adwuma awurade mfa ne nsanka na adwuma de open promotion because of this program a wo hwe ye nti nyankopon onfa ne nsa enka no de ohie sika awurade emma ne bi because me hu se wo hwe program na wo kon do pese o ya doye obi pese wo ye obi ahwe niema ya bubodi na obenya na nkono nko aye na emom ne nam se niema nko ye ne frɛ nyankopon se onfa ne nsanka ne bibia wo ye bia oni adwuma awurade mfa ne nsanka se de be ye on so betimi nya bi abeboa ye e wo nyankopon di mu. Amen. God bless you all. I love you all. Bye bye.